Halo pemirsa Info Dunia, kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar mancanegara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan presiden pada Minggu siang waktu Amerika dan juga mendukung Wapres Kamala Harris. Untuk maju, lalu bagaimana proses penggantian capres di tubuh Partai Demokrat selanjutnya? Berikut informasinya. Setelah Partai Republik menyelesaikan konvensi nasionalnya di Milwaukee, giliran Partai Demokrat mulai 19 Agustus mengadakan konvensi nasional partainya di Chicago. Hampir seluruh dari 3.896 delegasi yang hadir telah berkomitmen mendukung Presiden Joe Biden yang memenangkan seluruh pemilihan pendahuluan di penjuru Amerika Serikat. Tapi aturan partai menetapkan pilihan mereka bisa diubah kemudian. There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say maybe we could at least encourage or endorse or try to set in place a way that Vice President Harris might be the nominee. But there's not an absolute guarantee or legal way for him to switch his support to her. Sebagai wapres yang juga pengganti presiden bila berhalangan tetap, Kamala Harris menjadi opsi terkuat. Survei kantor berita Associated Press bersama dengan NORC at the University of Chicago menunjukkan 58% pendukung Partai Demokrat, partai dari Joe Biden, menilai Kamala Harris adalah sosok yang tepat untuk menjadi presiden. Namun secara umum, warga Amerika Serikat hanya 30% yang menilai Kamala Harris layak menjadi presiden. Dalam forum publik, Harris mendukung Biden. Joe Biden is our nominee. We beat Trump once and we're going to beat him again. Period. Sebagai bagian kampanye Biden-Harris, Harris bisa mengakses dana kampanye yang pada Juni mencapai $91 juta. Sebagai perempuan kulit hitam, Harris juga bakal menguatkan dukungan warga Amerika keturunan Afrika, pendukung inti Partai Demokrat. Pada saat yang sama, Partai Demokrat ingin menghindari kesan penobatan calon secara otomatis, terutama bila ada kandidat lain yang ingin maju. Di antara calon kuat alternatif lainnya adalah 3 gubernur, Gavin Newsom dari California, Josh Shapiro dari Pennsylvania, dan Gretchen Whitmer dari Michigan. The goal of the party will be to have some sort of process before the convention and at the convention that allows whoever gets into the race to court the delegates. It could be any number of things. It could be regional meetings, it could be a debate. Saat konvensi, delegasi juga harus memilih calon wapres. Proses lain yang bisa membuat semangat massa tapi juga berpotensi memecah belah. Whoever is the loudest in critiquing Harris as the choice will probably be the sort of faction of the party that gets their nominee into the VP slot. But, it's all speculation at this point. We have no idea. We've not seen anything like this before. Ini memunculkan gejolak internal Partai Demokrat jelang November. We will very quickly make America great again. Di saat Partai Republik baru merapatkan barisan di belakang capres mereka, Donald Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, laju inflasi di Amerika Serikat belakangan ini cukup memuaskan pejabat Bank Sentral Amerika, termasuk indeks harga pembelanjaan konsumsi pribadi yang semakin mendekati target 2%. Akankah ini akan membuat The Fed segera turunkan suku bunga? Berikut informasinya. Sejumlah anggota Komite Pasar Terbuka Federal Badan Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang menentukan kebijakan suku bunga mengisyaratkan penurunan suku bunga semakin dekat. Anggota Dewan Gubernur Christopher Waller menyatakan kemungkinan ini dalam pidato di Bank Sentral Kansas City. Dan Presiden Bank Sentral New York, John Williams, mengatakan hal serupa kepada harian bisnis The Wall Street Journal. They have an overly rigid policy framework. They treat 2% as if it was chiseled on a tablet and descended from the heavens, when actually there's evidence that's too low. And they only look at PCE core versus a broader range of indices. So that's bad, but what's good about it is it's easy to predict what the Fed's going to do. So when PCE goes down below 2.5, it's getting close to their target. PCE atau Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi adalah indikator inflasi yang paling dirujuk oleh The Fed dibandingkan indeks harga konsumen atau CPI dan indeks harga produsen atau PPI. Setelah turun teratur selama 2023, laju inflasi kemudian menguat kembali memasuki kuartal pertama 2024.
dan harga baru mulai stabil memasuki kuartal kedua. Ini menguatkan dugaan dari analis bahwa Bank Sentral AS bisa mulai menurunkan suku bunga acuan mulai September. Tapi sebagian analis tak menutup kemungkinan bila penurunan suku bunga dilakukan lebih cepat. So it's clear that they should cut. The only reason they won't cut in July is that they don't trust their own forecasting. They've been horrifically bad forecasters of inflation. You know, everybody knows about their transitory debacle. So they're reluctant to move quickly for that reason. So they'll wait for more data. They have no confidence in their own forecasting appropriately because it's been terrible. And so they're going to be conservative. But the economy is weakening, so they're taking a risk with the economy. I think we're going to be fine. But they should cut in July, but they definitely will cut in September. Menurut pengamat, perlambatan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu pembenaran untuk bertindak lebih cepat. So directionally, yes, the labor market is still looking good, but I think there's a lot of yellow flags under the hood that, you know, if they all kind of conspired at the same time, could present, a picture of a slowing labor market much quicker than people anticipated. And so I think this is where the balancing acts for the Fed starts to get, really tricky in terms of, how quickly, if at all, do we see the data deteriorate? It hasn't started to yet, but it's showing signs that it will. And then to what degree does the Fed, try to preempt that by lowering rates potentially even sooner than September? Setiap ditanya, anggota komite The Fed cenderung mengelak memberi tanggal pasti dan menekankan akan tergantung pada data yang terbit sebelum pertemuan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, perdagangan satwa liar ilegal menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun dan menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Bandara Los Angeles juga sebagai salah satu pintu masuk perdagangan satwa berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik lewat sebuah pameran. Akhirnya Fluffy tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Sylmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis, termasuk buaya, sebagai hewan peliharaan, merupakan tindakan ilegal di California. David Rehert adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. This is an American alligator that someone had as a pet. They were keeping it in their bathtub. And in that case, they actually just relinquished it on their own. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Across the United States, wildlife inspectors are seizing 27 live animals a day. They're being smuggled sometimes through the mail, sometimes on airplanes, in cargo, and on passengers. Believe it or not, people with birds and turtles and all sorts of animals literally taped and strapped to their body. Para petugas di Bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di pantai barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat. Jadi, di bandara inilah, para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. This is our 4th exhibit in the United States. LAX is a critical location for us, however, because it is such a busy port. They see a lot of live animals and animal products being smuggled in on a daily basis. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Rehert mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Some species of bird that come to mind can be very expensive, like toucans and different types of parrots that are endangered. Those come with a big price tag. A lot of the exotic cats, even tigers, are surprisingly not as expensive as you might think. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70% hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan seringkali berakhir di tempat penampungan yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka.
Menurut World Wildlife Crime 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. 3 spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Muda relatif tak dikenal luas dan juga dulu dikritikus keras Donald Trump. Itulah yang pertama diketahui dari cawapres Partai Republik di GD Vance selama ini. Tapi dalam penampilannya di Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Senator Vance mendukung total pendekatan America First. Calon Wakil Presiden Partai Republik J.D. Vance menjadi pembicara kunci dalam sesi Konvensi Nasional Partai Republik membahas kebijakan luar negeri. We're done importing foreign labor. We're going to fight for American citizens and their good jobs and their good wages. Relatif tidak dikenal secara nasional di Amerika Serikat, Vance, lulusan Yale dan seorang mantan marinir, baru menjabat sebagai senator sekitar setahun setengah. Together, we will make sure our allies share in the burden of securing world peace. No more free rides for nations that betray the generosity of the American taxpayer. Anggota delegasi yang hadir tak terlalu mempermasalahkan usia Vance yang hanya 39 tahun. And he has got proven potential leadership and he's not one of us old fossils. Mereka pun tak mempermasalahkan pernyataan masa lalu Vance yang pernah menjadi kritikus keras Trump. He is embracing the America First, which I also appreciate, and I think under Trump's tutelage, he can go pretty far. Salah satu penekanan Donald Trump yang juga diberlakukan untuk kebijakan luar negeri adalah America First atau utamakan Amerika. Kebijakan luar negeri, America First ini identik dengan unilateralisme, seperti meminta sekutu-sekutu NATO untuk dibebankan biaya lebih besar dalam pertahanan di Eropa dan juga memberikan tarif terhadap impor Tiongkok ke Amerika Serikat. Sementara pada pemerintahan incumbent Joe Biden, pendekatannya kembali kepada multilateralisme, seperti kembali kepada perjanjian iklim Paris dan juga merangkul NATO untuk menangkal serangan Rusia ke Ukraina. Kebijakan luar negeri kubu Trump termasuk yang membuat diaspora Indonesia asal Oregon, Helen Ray Heller, menjadi pendukung dan bahkan aktif dalam Partai Republik. Putin untuk mencoba ngambil Ukraine, make a deal with him, nothing, no war. Look at Abraham Accord. All the Jews or the Israel and the Arab nations surrounding them come together and live peacefully, which is it's just blow my mind when that happened, right? Menurut Matthew Ho dari Eisenhower Media Initiative, kebijakan luar negeri Trump bila terpilih kembali bakal mirip dengan kebijakannya pada masa jabatan lalu. It's true he didn't start a war in his first presidential term. He didn't end any either. The U.S. was engaged around the world in more than a dozen combat actions during Donald Trump's time in office, all through Africa, of course, in Iraq and Syria, and in Afghanistan. Beragam survei menunjukkan isu-isu domestik lebih mengemuka dalam pilihan warga Amerika. Dan riset lembaga Pew baru-baru ini menunjukkan isu-isu luar negeri yang diprioritaskan calon pemilih masih terkait kondisi dalam negeri, termasuk menangkal masuknya narkoba ke Amerika. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wijaksana, Rio Tuasikal, dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penjualan online di Amerika Serikat akhirnya menembus $14 miliar menurut Adobe Analytics setelah raksasa retail online Amazon menggelar Prime Day pada 16 hingga 17 Juli. Namun hal ini menimbulkan maraknya penipuan bermodus diskon. Raksasa retail Amazon menggelar Prime Day. 2 hari dipenuhi diskon besar-besaran, kadang berupa diskon yang hanya berlangsung singkat. It is our 10th Prime Day. This year, we're celebrating the event across 24 countries worldwide. This is the Prime Day where we have more deals from small businesses than ever. In fact, 60% of sales from Amazon are from independent sellers. Retail lain, baik retail online maupun toko retail fisik, juga menggelar diskon besar-besaran pada Juli, mengawali belanja back to school atau kembali ke sekolah bagi anak-anak. Dengan masih relatif tingginya laju inflasi di Amerika Serikat, maka banyak konsumen masih pilih-pilih sebelum membeli. Dan dengan diskon besar-besaran yang ditawarkan pada bulan Juli ini, retail berharap bahwa semakin banyak konsumen rela untuk merogoh kantong masing-masing
untuk membeli berbagai keperluan, bahkan keperluan non-esensial. Tapi bersamaan dengan serbuan diskon, Lembaga Pengawas dan Akreditasi Usaha, Better Business Bureau, meminta konsumen berhati-hati. A lot of retailers are having their big July sales at this point, so we know that scammers like to prey on people who are online shopping. If it's an inbox message, if it's a social media message, if it's a fake website that pops up, this is the time that we do see this type of activity. Banyak penipuan berupa phishing atau memancing data pribadi menggunakan tautan yang menggoda konsumen untuk tak sengaja mengisi data pribadi mereka. Be very careful with any emails that come into your inbox. Know what you've subscribed to. Take a really close look at the email to see if there's any telltale signs of a scam email. Don't be so quick to give up your personal information. If you see a deal that's too good to be true, it probably is. Ada lagi modus penipuan baru dengan ulasan palsu. If you see a bunch of 5-star reviews that all look like they were written recently or they have the same type of language, those could be fake. So it's a good idea to possibly avoid that retailer or that product. Knowing what that product retails for, if it's an item that is sold out everywhere, but all of a sudden here it is, that's a red flag that consumers need to watch out for as well, that the product could be counterfeit. Peringatan untuk teliti sebelum membeli sering dikeluarkan Better Business Bureau dan juga Komisi Perdagangan Federal FTC. Selama 2023, FTC mencatat total kerugian warga Amerika Serikat akibat penipuan mencapai sekitar 10 miliar dolar, peningkatan 14% dibandingkan angka tahun sebelumnya. Penipuan belanja online adalah jenis penipuan paling merugikan kedua setelah penipuan berkedok penyamaran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemadaman listrik selama berjam-jam sering terjadi di Zimbabwe akibat buruknya infrastruktur dan juga dampak kekeringan yang berulang pada pembangkit listrik tenaga air. Untuk membantu negara ini, program pembangunan PBB memasang panel surya di ribuan puskesmas milik pemerintah. Puskesmas di 15 negara telah melakukan pemasangan listrik surya lewat proyek Solar for Health dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP. Program ini mencakup lebih dari 1.000 puskesmas di Zimbabwe yang adalah terbesar di dunia menurut perwakilan UNDP di Zimbabwe, Ayodele Odusola. If you put all the renewable energy capacity that we have generated in the country is 13.03 megawatts, which account for 35% of all independent power production. The one that is not done by government is huge as an individual entity. Zimbabwe telah bertahun-tahun mengalami kelangkaan energi. Pemadaman listrik selama berjam-jam juga berdampak pada rumah-rumah sakit. Kepala petugas medis di Rumah Sakit Pusat Mpilo, salah satu fasilitas kesehatan yang mendapatkan listrik surya, mengatakan pemadaman listrik kini tidak lagi berpengaruh. All the news that used to make the headlines in the newspapers that Mpilo has no electricity for 2 days, 3 days, that should be a thing of the past. It's a real game changer. Tanda Zanjinggila senang operasi kanker prostat ayahnya berjalan lancar di Rumah Sakit Mpilo yang kini tidak lagi mengalami kelangkaan listrik. Mpilo is off grid now, which means Mpilo will totally be independent because of this solar, so which is marvelous to us. Pihak berwenang Zimbabwe berharap peralihan ke listrik surya ini berjalan mulus di seluruh puskesmas yang mendapatkan pemasangan panel surya. Sementara kelebihan listrik yang dihasilkan dapat disumbangkan ke jaringan listrik nasional di negara ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beragam cara digulirkan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di wilayah-wilayah yang juga mengalami keterbatasan calon pekerja. Di Nebraska, Pemda dan dunia usaha juga berusaha untuk terus merangkul kaum imigran, termasuk dengan memberi pelajaran bahasa. Di pinggiran kota Lincoln, negara bagian Nebraska, ada sebuah pabrik milik perusahaan alat berat dan motor Kawasaki. Banyak pekerja di pabrik ini bukan warga lokal. About 30% of our workforce in Lincoln is made up of immigrant labor. So that's about 900 people. So obviously, without those 900 people, we could not accomplish what we need to do every single day. And if we did not have that labor, we'd either have to cancel work, turn away orders, or make our products somewhere else in a different country.
Meski Lincoln adalah ibu kota Nebraska, kota ini bersama kawasan pinggirannya berpenduduk hanya sekitar 360.000 orang. Tapi suasana kota kecil yang relatif aman justru menjadi daya tarik sendiri bagi pendatang, termasuk Ramiro asal Meksiko. We like the town with Lincoln, the landscapes, the parks, it's quiet, no traffic. It's a locals living over here, not too much crime. So we love all those factors and we decided with my family to come here. Dion asal Guatemala juga memutuskan pindah ke Lincoln. I like it, so no tengo quejas y como le digo, yo empecé de cero a hacer cables y batallé pues por el inglés y todo eso, pero con el tiempo pues ya uno va aprendiendo. Kendala bahasa tadinya juga menjadi penghalang bagi Ramiro. Here at the plant is mostly English. Some people also speak Spanish as me, but not too much. So at the beginning it was very hard to me because of the language. So I needed to take courses, practice. Guna memudahkan adaptasi ke tempat kerja, kemitraan antara pemerintah lokal bersama dunia usaha menyediakan kelas bahasa Inggris, diselenggarakan organisasi nirlaba Lincoln Literacy. In Nebraska, we need 50 to 80,000 jobs filled that we cannot fill because we don't have enough people. It's really a function of declining birth rates in the United States. Nebraska's like other states, but with declining birth rates, there simply are not going to be enough people to fill the jobs. And without immigration, it's hard to picture how we're going to continue to grow our economy. Secara nasional di Amerika Serikat, The Manufacturing Institute mencatat sektor manufaktur berpotensi mengalami kekosongan 2,1 juta pekerja pada 2030 dan telah kehilangan 1,4 juta pekerja saat pandemi COVID. Sektor-sektor yang mengharuskan kehadiran fisik pegawainya memang yang paling banyak kehilangan pegawai selama pandemi COVID. Tapi di saat sektor seperti keramah tamahan mulai bisa pulih dan mempekerjakan pekerja baru, maka tidak demikian untuk saat ini untuk manufaktur. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.